room lagai bi terawa na pare kina bi shi duk pai kina ase to itu surgery kuro lagi ase 100% itu to kini ka hole bi itu surgery kuro lagi ina ko abra ta han first of all isur ke bishi thanks de ase isur ba mi han sob onege bhal din aro bhal homoy enega bless kori dia karni isur ke bishi thanks de ase apna thumbnail te dekhi ke na ha nishna itula topic te hi apni kole mon jay ase inigala video hi bishi logina he holebi kile na iniga na bhabi dibi bishi jun rasta na jane na holebi bishi jun कोते बरा इसुर काम करबो ना लेबे कोते बरा ভাল काम करबो कोते बरा मानुगे मदद करबो पारबो इतो बिचारा माने विशेष तो इतो लगा वीडियो तो अपनी करने आसे इतोला वीडियो दे सोरा काम करबो पारबो इतोला वीडियो दे अपनी ভাল काम करबो पारबो गुगिने तो भी कोइ दे आसे यस गाइस क्वानिसना आमी खान लगा ब्रदर आमी खान लगा एसोसिएट पास्टर टाइला नाम आसे अरविंद रेनिमा आसे और ताइरो होलिदो Khonowi Khowani village laga ase aro tai dole to 55 years hoigina ase itia aro tai ki hoise gole to tai la chukri ge tai laga bacha ge loigina drop kura tam de kurigina wapas khore jai thaga tam de ole tai do bostila gari de bosti manola gari de ora jai thaga tam de rasta de bamboo gas girigina rasta bon thaga karni tai to साइड कोले नमिगेना थागा तमते ताई माथा खोरिगिना गिरिशे गोसे तो इनका कुरा तमते ताई के बेशी तादे जगह पर ही सीरियस हो जाए एकदम सीरियस हो जाएगी ना ताई के सिविल हॉस्पिटल ते जाएगी ना पहुंचाई दिसे इना कोना अरो ताई खन दुइया जायन हॉस्पिटल ते एडमिट करिगिना आसे तो ताई खन की हो इत्या हैपन हो ऐसे गोले दो ताई खन फाइनेंशियली ते बेशी ब्रोक होगिना आसे फाइनेंशियली ते बेशी डाउन होगिना आसे अरो ताई लगा मेन तो के ऐसे गोले दो ताई लगा ब्रेन दोले दो अलग तो बिया होई गिना से तो इतो सर्जरी करबो लागि आसे 100% इतो तो किनिका होले भी इतो सर्जरी करबो लागि इना को अब्रा ता हान इतो करबो लागि आसे होले भी पैसा टाका पाले ना पुंछि के बेसी दुख पाइ गिना आसे आरो ता हान इतिया सिविल आई मीन हॉस्पिटल दे थागा दो होले तो ता हान रूम रेंट पी रूम लगाय भी तेराव ना पारे किने बेसी दुख पाइ गिना आसे आरो बेसी दुख पाइ आसे विश्वासी मानुखान और आमियान क्रिश्चियन मानुखान नागा मानुखान गे मदद मांगे बोले मन जाय आसे आमियान लगा बाल काम करिगिना हा मानु इनेगा भी दुख पाइगिना आसे तो आपनियान आजिदो होले तो आपनियान कारणे तो प्लेटफॉर्म दंगो खुलिगिना आसे मरमब्रा आपनियान मदद करि दिबि प्रार्थना दे फाइनेंशियली दे बेसी मदद लागि आसे दोआने मदद करि दिबि गना आपनियान जे रिक्वेस्ट करि आसे ता लगा ब्रेन सर्जरी और ता लगा दु माथा सर्जरी करबोले निमिते बेसी पैसा जाबले आसे तो केमती ना हो बोले भी लाख कथा आसे और ताहान हाथ दिया पैसा तेरावले ना पारेगी ने भी पेंडिंग भी राखी ना आसे तो इतु निमिते आपनान जे रिक्वेस्ट करे आसे पब्लिक खान और मला व्यूअर्स खान मला फैमिली मेंबर्स खान आपनान जे रिक्वेस्ट करे आसे कि आपनान 10 टाका होले भी 20 टाका होले भी मदद करि दिबि और आपनी जुद्दी फाइनेंशियली दे सपोर्ट करबो पारा नाइ कोले तो इकु ना होय आपनान प्रार्थना भी डांगर आसे आपनि खान प्रार्थना लगते इतो वीडियो लिंक तो शेयर कर दिसे बोले तो आपनियान प्रार्थना करिगिना आपनियान वीडियो दि लिंक शेयर करिसे बोले तो कुनबाला मन छय दिगिना आरो दिबो पारा मानु लगा जगह दे जायगिना इतो आपनियान ला थ्रू आपनला साइड फाले बरा कुनबाबरा डोनेट करि दिसे बोले तो इतो सबसे डांगर इतबि डांगर काम आसे कगिने इतबि आपनि डांगर काम करिसे कगिने इतबि भाबिलबि कगिने इतबि कइ दि आसे होय सर और सर अपनी इतो वीडियो चाइ आसे बोले तो মই আপনি কি বি কোলে মন যায় আছে আমি আমার লাইফতে হদাই তো ভাল না থাকিব হদাই তো খুশি না থাকিব হলে বি কোন বাতাম দে ইনিগা দুখ পাতাম দে কোন বাতাম দে ইনিগা আমি হান দুখ লক পাতাम দे মন ছুটু না করবি হলে বি মন দঙ্গুর করবি বিশ্বাস রাখিবি और प्रार्थना सब मन अपनी কাৰণে प्रार्थना কৰি কিনা থাকি আছে और प्रार्थना दंगुर কৰি আছে मन दंगुर करबि और फेथ থাকিবি और ईश्वर ही अपनी ये जल्दी हिल करबोले दिबो निमित्ते आमी सब मन प्रार्थना কৰি আছে
আৰু yes viewers আপোনাৰ যে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কন্টেক্ট নম্বৰ মই ডেসক্ৰিপশন তে দি কিনা আছে বেংক একাউন্ট ডিটেইলছ খান দি কিনা আছে আৰু এটো একলা নহয় কিনা মই জিপে তো হলে তো ইয়াতে স্ক্রিন তে দি কিনা আছে মৰমৰা যাই কিনা তাতে আপনার কিমান পরে 10 টাকা 20 টাকা 1000 কিমান পরে মৰমৰা মদত কৰি দিবি কোনে আপনার যে রিকুৱেষ্ট কৰি আছে আপনি খান লাগা 10 টাকা 20 টাকা পৰা হলে তো মানুহৰ লাইফ বাঁচাব পারব মানুহৰ লাইফ বাঁচাব পারব এইটোতে আপনি ডাঙৰ ব্লেসিং পাব বুলি কিনে মই বিশ্বাস আছে যোন মানুহ জেনাৰেস কৰি কিনা যোন মানুহ কনজুস না কৰি কিনা মানুহে মদত কৰিব মানুহ দুখ থাকা টাইম দে মানুহে মদত কৰিব ইটো মানুহ তো হলে তো ঈশ্বৰকে ধাৰ দিয়া নিচিনা আছে গাছ দেই সাধাৰণ তো আজি আপনি 10 টাকা হলে 20 টাকা হলে আপনি তাইকে মদত কৰিছে বলে তো আপনি ঈশ্বৰকে দিয়া আছে ঈশ্বৰকে ধাৰ দিয়া আছে ঈশ্বৰহে আপোনাক ব্লেস কৰি দিব মেগা ব্লেস ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ for watching. May God bless you all. Have a good day. Bye bye.